ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो एक एभली शक्तिशाली तीव्र तंत्रोक्त सम्मोहन ऊर्जा संपन्न वृक्ष को शेयर करुच्ची, जार की सामान्य जड़ी को जदि आपण माने एही विधि मते संग्रह करी कौन सी मध्य स्त्री होंतु अथवा झियो तांको आपण हल्का भावे आग्रहण कर नउचंती तांकर अजाणतरे, तेबे सेही स्त्री अथवा झियो आपनक प्रेम रे पागल होई उठिबो, आपनक प्रति काम भावापन्न होई उठिबो एवं एही वृक्षटी आपण मानकर समस्तंकर बाड़ी बगीचारे अछि, जहा कि खूब साधारण मात्र यार तंत्रोक्त ऊर्जा संपन्न गुणटी को आपण माने जानि नथिबारु यार सठिक विधान जानि नांती। अतएव एही भिडियो रे आपण को एही वृक्ष सह परिचित करेकरी आज जो तंत्रोक्त ऊर्जा संपन्न सम्मोहन शक्तिटी अछि ताको आपनकर अवगति करेबा एवं एहारी माध्यम रे आपण कोनसी मध्य स्त्री होंतु अथवा झियो तांकर प्रेम को प्राप्त करिया पई, तांकर ठारू काम भावना को प्राप्त करिया पई जे सरल सूक्ष्म सोपान ताको आपन को जणेबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि कौन सी मध्य स्त्री अथवा झियो को लेकिन आपण माने चिंतार मर्माहत अछंती, आपनकर समस्त प्रेम भाव को से अग्राह्य करूचंती, काम भावर प्रत्युत्तर दउनांती, देखिबे से स्त्री अथवा झियो आपण जे भली भावरे हल्का भावरे तांकर अजाणत रे केवल आग्रहण करि नउचंती, सेति बेले से आकस्मिक भावरे आपनक प्रेम भावापन्न होई उठिबे, काम भावापन्न होई उठिबे। तेबे एही वृक्षर परिचय कोन एवं एहाकू केउ सामान्य विधि मते आपण माने संग्रह करिकरी व्यवहार कले चमत्कार फल मिलिबो, निश्चित भावरे भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसतिले एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउतिले चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नंतु, जेबोली कि आमे जेतो मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबस नजर पकेबा एही शक्तिशाली तीव्र तंत्रोक्त सम्मोहन शक्ति ऊर्जा संपन्न वृक्ष जाहाकु कि आपण माने एही सामान्य विधि मते संग्रह करी जदि कोनसी स्त्री अथवा झियंकर नाक पाखरे आपण माने सामान्य आग्रहण करि नेले, तबे से सेही मुहूर्त रे ही आपनकर वश्यता स्वीकार करिवो, आपनकर प्रति प्रेम भावापन्न होई उठिबो, काम भावापन्न होई उठिबो। ताको आपण जे भली गुप्त भावरे मन भितरे निर्देश करिवे ताको से अक्षरे अक्षरे पालन करिवो। यह बहुबार परीक्षित। केवल आपण माने भिडियोर विधिटी को फॉलो करंतु। केउ वृक्ष कथा आपण को एठारे उपस्थापन करा होची, केउ साधारण वृक्ष जहाँकि समस्तंकर बाड़ी बगीचारे मिले, याकु खोजिया पई आपण को दूर स्थान को गमन करिवार आवश्यक नहीं। सामान्य अनुसंधान रे आपण माने याकु प्राप्त करिवे एवं एही सामान्य विधि मते ही एही चमत्कार तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियाटी को निभेई पारिबे, जद्वारा कि आपण मानक जीवन रे प्रेम प्रणय कामना को नै जदि कोनसी प्रकार असुविधा अछि, आपण सेति पई दुखरे मर्माहत अछंती, निश्चित भावरे ताहा समाधित होई पारिबो। तेबे एही तंत्रोक्त वृक्षटी को आपण माने जेकोनसी शनिवार दिन ही संग्रह करिवे। शनिवार दिन ब्राह्म मुहूर्त जेतेबेले आपनकर सूर्योदय घटू नहीं किंतु रात्रि पाउची, एही भली जंक्शन बेलारे आपण माने स्नान शौच शुद्धपूत होइकरी एक लोटा जल 2 गोटी अगरबत्ती एहाकु नेइकरी आपण संपृक्त वृक्ष मूल को जिवे। सेठारे वृक्ष मूल जलार्पण करी धूपबत्ती लगेकरी तार पूर्व भाग अर्थात जो भाग सूर्योदय हुए से भाग ही आपण माने वृक्षर चेरट को संग्रह करी गृह को आनिबे। तेबे तार गोटे दिन आगुरु अर्थात शुक्रवार दिन संध्या समय आपण माने वृक्षटू को निमंत्रण करी आस्तिबा दरकार। निमंत्रण पे समस्त विधि विधान यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रे अछि। आपण माने वीडियो टाइटल ऊपर क्लिक कले डिस्क्रिप्शन लिंक टी खोली जिवो। आपण से लिंक ऊपर क्लिक करी संपृक्त वृक्ष निमंत्रण वीडियो ऊपर को जाइकरी आपण समस्त विधि विधान शिक्षा करि परिबे, केउ भली भाबरे वृक्ष को निमंत्रण करा जाय कौनसी तंत्रोक्त कार्य व्यवहार पूर्व। यही भली भाबरे आपण शुक्रवार दिन संध्या समय वृक्ष को निमंत्रण करी शनिवार दिन ब्राह्म मुहूर्त रे आपण मान तार चेरटी को पूर्व पटु संग्रह करिवे एवं ताको गृह को आनिबे। गृह रे आनिकरी गंगा जल रे धोइकरी आपनकर पूजा घरे यही चेरटी को जेकोनसी समोहिनी सिद्ध मंत्र सहायता रे आपण माने याकू 108 बार उच्चारण करिकरी जड़ीटी को सिद्ध करि नेबे। जेकोनसी सिद्ध मंत्र सहायता रे आपण माने याकू करि परिबे, कोनसी निर्दिष्ट मंत्र आवश्यक नाही। एवं आम चैनल रे मध्ये अनेक गुडी सिद्ध मंत्र अछि जहा कि बहुत सूक्ष्म संक्षिप्त सहज मन रखला भली आमर पूर्व वीडियो मानकरू आपनकर सुविधा अनुसार जेकोनसी गोटे सम्मोहन महामंत्र जहा कि आपण माने ताकू पारिबे, एही भली सूक्ष्म 2-3 गोटी शब्द विशिष्ट जेकोनसी सम्मोहन सिद्ध मंत्र सहायता रे आपण माने एही जड़ीटी को सही शनिवार दिन रात्र समय ही सिद्ध करंतु। शनिवार दिन ब्राह्म मुहूर्त रे आपण माने जड़ीटी को संग्रह कले शनिवार दिन रात्र समय आपण निज पूजा घर बसिकरी
ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଝିଅ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଯାଇକରି ଏହି ଜଡ଼ିଟିକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ 1-2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳି କି ସେ ତାରକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଗଭୀର ଭାବରେ କାମ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ସେହି ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କାମ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାମ ଭାବାପନ୍ନ ହେବେ। ସମ୍ଭୋଗର ସମସ୍ତ ଅୟମାରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବେ, କାମ ନିବେଦନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଏଠିକି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 2ଗୋଟି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଏକାବେଳେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କର ଅରଖର ଯେତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ଵେତ ଅରଖ, କୃଷ୍ଣ ଅରଖ, ପୀତ ଅରଖ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାର କି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଧଳା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ, ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ଚିରଚିଟା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବଣୁଆ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏହି ଅପାମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ପାନ ମଧୁରୀ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ତାହା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପାମାର୍ଗ ଉପରେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ବହୁବାର ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସହଜରେ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହ କ୍ରିୟା ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କାମନାଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।